guys, and welcome to my channel again. So previous video kanang talk about ko sa Easy Gamer. Yeah. Mura na. So magduwa ta og Cheese Escape. Kana. Na karon na ako sa gagaw na ako special friend. Ang igaagaw. Yeah, koan. So, karon marani intro ra ni guys. Yeah boy, let's go. So na namin nga hi. Cheese Escape kanang ros no? Magkuhan ta ani. Oh my god. Okay, scared ni ko ani. Tabangit ako eh. Mag-speed sa tani guys. Take a while. Asa man ta, uy? Ano man? Hadlo ka eh. Hala. Asa man ta? Where are we? Oh my god. Murag kuan man. Patay tani guys. Dali. So, we're gonna 2, 4, 8, 3. Wala dili. Di. Uy, noon sa mani. Ibali daw. Okay. Um, Sakto ako. Sakto. Okay, wait for me. Pagdali ba? Pagbuwat. Ala, nabali. Kalima ko si 3. Sorry. Naunsa naman ka, uy. Ala, wait lang. Wait lang guys. Wait lang, dugaya eh. Sa, uy. Dugay. Asa, bahala na ka, eh. Hoy, what ako ba? Wala na ka, bahala na ka sa'yo. Wait for me. Wala na ka. Ay na lang. Gigig ka. Ay na lang. What ako? Oh, dara. Gigigaw. Ali. Asa, uy, pagdali. Go. Murag i-follow man yung lights. Yes. Magtagluhay mo chase na to, eh. Gani. Basi na mo chase na to. Kana. Wait, what's that? Oh. Kaya na to, uy. What the? Dara. Oh. Skuto. Di ka na, uy. Di kuha ni mo? Wala. Patay. Salamat muna in taon to kanang sorry guys. So bye bye guys.